Pogledajte šta smo vam danas pripremile. Slatko od zove. Poslastica koja je više lek nego slatkiš. Zovu obrati daleko od naselja i puteva. Cvetove ne peremo da bi nam ostao žuti polen. Skinuti cvetiće sa drškica. Zova spada među najstarije i najlekovitije biljke sveta. Hipokrat je zovu zvao kovčegom zdravlja i da je zova biljka koja može zameniti sve druge lekove na zemlji i da obnavlja sve čega se dotakne. Zova se koristi za poboljšanje imuniteta, a njen najveći doprinos koji je naučno dokazan je u lečenju gripa, prehlade, kašlja i infekcija. Zova je blag laksativ. Cvetovi su bogati glukozidima, taninima, flavonoidima, keratonima i vitaminom C. Protresanjem cvetića proveravamo da li su bubice izašle iz njih. Treba nam 250 grama cvetića zove. Slatko koje smo skuvali od cvetova zove može se koristiti kao dodatak kolačima. Ipak, najbolje kao lek za prehladu po 3 kašičice dnevno. U šerpu staviti 600 ml vode i 1 kg šećera. Staviti na šporet i skuvati sirup. U sirup ubaciti cvetove zove. Staviti 1 limun isečen na kolutove. Kuvati na laganoj vatri oko 30 minuta. Kuvano prekriti vlažnom krpom i ostaviti da se ohladi. Izuzetno je jako i aromatično zbog velike koncentracije cvetova. Hladno slatko pakovati u tegle i držati na hladnom i tamnom mestu. Video je informativnog karaktera i ne zamenjuje savjet lekara.